दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने लगा हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक वालिद हैं अपने बच्चे को लेकर एक किसी टॉय स्टोर में गए। तो उन्होंने जिस वक्त वो वहाँ ख़रीदारी में मशगूल थे तो वो जो बच्चा है उसको वहाँ पे एक बैलून मैन नज़र आया। वो जो गुब्बारे की शक्ल का आदमी होता है वो वहाँ पे जो है कहीं पे प्लेस किया हुआ था। तो ये बच्चा जो है ये उसके पास पहुँचा और इसने उसको एक ज़ोर से एक मुक्का मारा। अच्छा, जैसे ही उसने उसको मुक्का मारा तो वो जो बैलून मैन था वो नीचे गिर गया, लेकिन वो लहराता हुआ थोड़ी देर में फिर वो ऊपर उठ गया। अच्छा, उस बच्चे ने हैरान होकर देखा कि ये इसको तो अभी मैंने गिराया था तो ये तो फिर उठ गया। उसने दोबारा फिर बड़ी ज़ोर से जनाब उसको मुक्का मारा। अच्छा, जैसे ही उसने उसको मुक्का मारा तो वो फिर ज़मीन पे गिरा, लेकिन गिरने के बाद फिर वो लहराता हुआ जो है वो दोबारा उठ गया। तो वो बड़ा हैरान और परेशान था। इतनी देर में उसके वालिद ने उसको देखा कि ये बच्चा किस चीज़ में मशगूल है, तो उसके पास आए और उसके साथ बड़ी क्यूरियोसिटी से उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे ख़्याल में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये जिसको मुक्का तुम मारते हो तो ये दोबारा जो है बैलून मैन जो है ये दोबारा उठ जाता है, क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या है ऐसा? तो जब उन्होंने ये कहा तो बच्चे ने बड़ी हैरानगी से अपना सर खुजाते हुए कहा कि डैड, मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो इसको नीचे नहीं रहने देता, गिरने नहीं देता और ये दोबारा उठ जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि कुछ ऐसा अंदर हो जो हमें गिरने ना दे, जो हमें उठा के खड़ा कर दे दोबारा। मैं इसकी मिसाल इस तरह समझता हूँ कि अपने बचपन के ज़माने में हम लोग ये जो गैसी गुब्बारे जिनको कहते हैं, जिनके अंदर हीलियम गैस जो होती थी, तो उनसे खेला करते थे। तो वो हीलियम गैस का ये होता है कि जैसे ही आपने वो गुब्बारा लिया है तो चूँकि हीलियम गैस हवा से हल्की होती है तो उस गुब्बारे जो हैं हमेशा अगर आप कहीं छोड़ दें उसको तो वो फौरी तौर पे जो है ना वो आपके हाथ से निकल जाता था और वो आसमानों में कहीं चला जाता था। तो उसकी रीज़न ये थी कि उसके अंदर का जो हीलियम गैस थी वो उसको अपलिफ्ट करती थी। लेकिन हमने मुशाहिदा एक और करते थे जब हम ये देखते थे कि कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जो जिनको छोड़ें तो फ़ौरन आसमान की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कुछ गुब्बारे ऐसे हैं जिनमें आप लाख हवा भरते हैं मुँह से और जनाब उस गुब्बारे को आप बना लेते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि वो जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो तो ज़मीन की तरफ आ रहा है, वो तो ऊपर जाता ही नहीं है। तो दोस्तों जो असल बात है वो ये है कि गुब्बारा तो वही है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो उसको आसमान की तरफ उठा लेती है, कौन सी चीज़ है जो उसको ज़मीन की तरफ गिरा देती है। तो यहाँ से जो मेटाफोर मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जो मिसाल मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर भी जो मामलात ऐसे आते हैं, हम सब इंसान असल अपनी कामयाबी और तरक्की अपने इन्वायरमेंट से नहीं लेते, बल्कि जो कंटेंट हमारे अपने अंदर होता है, जो चीज़ हमारे अपने अंदर होती है वो चीज़ हमें ऊपर उठाती है, जो चीज़ हमारे अंदर होती है वो चीज़ हमें गिराती है। तो मैं इसको ऐसा समझूंगा कि वो मुझे जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो मिसाल मुझे जो याद आई कि बाज़ औक़ात इन गैसी गुब्बारों को हम लोग नीचे रखने के लिए या तो हम बांध दिया करते थे कि भाई ये कहीं बिल्कुल ही उड़ ना जाए, या हम इसको कहीं बेड के नीचे छुपा देते थे, बेड के नीचे डाल देते थे, लेकिन वहाँ पे भी वो गुब्बारा निकलने की तगो-दो में रहता था कि जैसे ही उसको मौका मिले तो वो आसमान की तरफ चला जाए। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसके साथ अगर हमें हालात व वाक़यात कहीं गिरा भी दें तो हमारे अंदर दोबारा से उठने का जज्बा हो, हमारे अंदर लड़ने का जज्बा हो, हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा हो। देखें, जो चीज़ अहम होती है ज़िंदगी में वो ये है कि हम लोग कहीं पे भी हम डिफ़ाइन नहीं होते। हम लोग डिफ़ाइन नहीं होते अपने जॉब टाइटल से, हम डिफ़ाइन नहीं होते अपने बैंक बैलेंस से, हम लोग डिफ़ाइन नहीं होते अपनी किसी फैमिली लिंकेज से, हम लोग डिफ़ाइन नहीं होते कि हमारा कितना नेटवर्क है। हम लोग डिफ़ाइन होते हैं अपने अंदर के कंटेंट से। मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि अगर हम अपने अंदर शुक्रगुजारी का कंटेंट पैदा कर लें, अगर हम अपने अंदर एक ख़ुद इन्हिसारी का कंटेंट पैदा कर लें, सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंटेंट पैदा कर लें, अगर हम हर फेलियर को, हर ऐसे वाक़े को जो हमारे लिए हमें बैकलैश देता है, जो हमारे लिए कोई एक अच्छा वाक़या नहीं होता, अगर हम उसको अपने लिए एक लर्निंग का कंटेंट समझ लें, अगर हम एक लर्नर माइंडसेट रख लें, अगर हम पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रखें, तो मेरा ये मानना है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी
اس طرح کا کنٹینٹ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیں زندگی میں ہر لحاظ سے کامیاب کر دیتا ہے۔ دوستو دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پل ڈاؤن کرتی ہیں، کون سی چیزیں جو ہمیں بھاری کر دیتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اٹھنے نہیں دیتی۔ اس کی ایک مثال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں جو ایک انسانی ماحول میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر حسد کے جذبات ہیں، غصے کے جذبات ہیں، خوف کے جذبات ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہمیں پل ڈاؤن کرتی ہیں، یہ وہ والا کنٹینٹ ہے جو ہمیں زمین کی طرف کھینچتا ہے، جو ہمیں نیچے کی طرف گراتا ہے۔ لیکن جو کنٹینٹ ہمارے اندر ہے، وہ کنٹینٹ ہمیں جس کے ساتھ ہم اوپر جا سکتے ہیں، اس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ دیکھیں، ایک چیز کا ہمیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو کہ ہم کس کی کریشن ہیں؟ ہم خالق کائنات کی کریشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو وہ ایک سپر کریٹر ہے، اور اس کی جو کریشن ہے وہ کہتا ہے یہ میری سپر کریشن ہے، یہ میرے اسے ہزارہ کروڑہ لاکھہ جو بھی یہاں پہ مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہ انسان ہے۔ دیکھیں، میں اس کو ریلیٹ کروں گا، جیسے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں آپ شروع کی جو 4 مختصر سی آیات ہیں، ذرا اس کو ذہن میں لائیے۔ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے سب سے جو اس کی بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے وہ والی صفت جس سے اس کی رحمت کا، اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے شدت کے ساتھ، وہ رحمان کے صفت کے ساتھ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے اس کی بہت ساری صفات میں جو محبت کا ایپیٹوم ہے الرحمن، اس کے ساتھ وہ ٹاپ کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ دوسری صفت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بہت ساری دنیا میں علوم ہے، بہت سارا علم ہے جو بکھرا پڑا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنس اور انوینشنز، اور ہر روز کچھ نہ کچھ نئے سے نیا ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جو سب سے بیسٹ علم ہے، جو سب سے ٹاپ آف دا ٹاپ علم ہے، وہ قرآن ہے۔ یعنی بیسٹ کریٹر اور بیسٹ علم قرآن ہے۔ تیسری چیز میں اس نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اتنی بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے جو سب سے بیسٹ مخلوق ہے، جو ٹاپ کریشن ہے، اس کا ذکر کیا، خلق الانسان۔ انسان جو ہے وہ سب سے ٹاپ کے اوپر ہے۔ اب چوتھی چیز جو ہے، اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس بہت ساری ایبیلٹیز ہوتی ہیں، بہت سارے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو پوٹینشل دیا ہے، لیکن جو سب سے ٹاپ کا پوٹینشل، سب سے ٹاپ کے اوپر جو چیز ہے، وہ اس کی بیان کرنے کی طاقت ہے، وہ اس کے کمیونیکیشن سکلز ہیں۔ اسی حوالے سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائی، یہ کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بیسٹ کریشن ہے وہ بیسٹ علم کو بیسٹ اپنے سکل کے ساتھ جب اس کو پروموٹ کرتی ہے تو وہ خود بھی وہ انسان بیسٹ ہو جاتا ہے۔